અમૃત મહોત્સવ 75 વર્ષનો કાર્યક્રમ છે. 75 વર્ષના જે વિદ્યાર્થીઓનો એ કાર્યક્રમમાં હવે નેક્સ્ટ કાર્યક્રમ કદાચ શતાબ્દીનો થાય ત્યારે હોય કે ના હોય, એટલે એને લગતું હું એક ગીત ગાઉં છું. મ્યુઝિક છે નહીં સાથે, એટલે હું અડધેથી શરૂ કરું છું. कल खेल में हम हो न हो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा. कल खेल में हम हो न हो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा. भूलोगे तुम न भूलोगे हो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा. जीना यहाँ मरना यहाँ उसके सिवा जाना कहाँ. जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं यहाँ हम थे जहाँ. जीना यहाँ मरना यहाँ उसके सिवा जाना कहाँ. ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा. जग को हंसाने ये बहरूपिया रूप बदल आएगा. स्वर्गे यही नरके यहाँ उसके सिवा जाना कहाँ. जीना यहाँ मरना यहाँ उसके सिवा जाना कहाँ. उसके सिवा जाना कहाँ. उसके सिवा जाना कहाँ. थैंक यू. વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આમ ને આમ દરેક કાર્યક્રમમાં આવતા રહેજો અને પ્રસ્તુતિ કરતા રહેજો ભાઈ. આપણે ભૂલી ગયા, નહીતર એ સગવડતા આપી દે. કેમ ઉમેશભાઈ?